Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin syaraf amma ba'd. Taib ya ikhwah, nuwasil darsana fi madati tarikh at-tashri' wa al-yawm nuwasil ad-dars fi ma'alim al-madhhab al-Hanafi fi ma'alim al-madhhab al-Hanafi. Taib. Qala al-muallif ma'alim al-madhhab al-Hanafi yumkinu إجمال الحديث عن المذهب الحنفي من خلال المعالم التالية. نعم. المعلم الأول التعريف بإمام المذهب. التعريف بإمام المذهب. طيب. اسمه ونسبه. اسمه ونسبه هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت. هذا هو اسمه النعمان ابن ثابت ابن زوطة ابن ما التيمي بالولاء يعني مولى يعني مولاه الكوفي. طيب اختلف في نسبه هل هو عربي أو هو فارسي. هذا فيه خلاف بين العلماء. هناك من قال أصله عربي وهناك من قال أصله فارسي. طيب مولده ونشأته ولد رحمه الله سنة 80 للهجرة بالكوفة في خلافة عبد الملك بن مروان، وقد أدرك زمن بعض صغار الصحابة. نعم كأنس بن مالك، يعني أدرك زمن بعض صغار الصحابة. يعني أنس بن مالك من صغار الصحابة ليس من كبار الصحابة، ومن صغار sahabat junior ya. Jadi beliau masih mendapatkan zamannya Anas bin Malik. Nah, dia melihat, ya, tidak sempat berbicara atau bagaimana, ya hanya melihat saja. Wa Abdullah bin Abi Aufah juga. Wa Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi wa Abu Tufail Amir bin Wathilah radhiyallahu anhum. Ya, karena memang Abu Tufail ini, Amir bin Wathilah ini memang sahabat yang paling terakhir meninggal ya. Illa anna lam yalqa ahada minhum ala sahih. Ini pendapat yang paling sahih bahwa beliau tidak pernah ketemu dengan salah seorang dari mereka, hanya mendapatkan zamannya saja. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sempat melihat Anas bin Malik. Baik. Wa qad nasha'a rahimahullah fil Kufah. Nah, nasha'a fi al-Kufah. Baik. Wa qad nasha'a bil Kufah, inanifan. ولم يعرف عنه حال نشأته توجه إلى العلم. إذن هو أولا أبو حنيفة في البداية أبو حنيفة لم يكن معروفا في طلب العلم ونشره، نعم، ولا طلب له، وإنما كان منشغلا بالتجارة. نعم هذا هو بداية أمره، كان تاجرا مشاغلا بالتجارة والبيع والشراء. فقد كان خزازا يبيع الخز. ما معنى خزازا يبيع الخز؟ القماش، يبيع القماش، menjual kain ya. Hatta qayyadallahu azza wa jal lahu
الإمام الشعبي رحمه الله، يعني التقى بالإمام الشعبي رحمه الله، وقد رأى فيه الفطنة والذكاء والنجابة، فأرشده إلى طلب العلم. يعني الإمام الشعبي رأى في أبي حنيفة الفطنة والذكاء والنجابة، نعم، فقال له اذهب اطلب العلم، نعم، هذا أنسب لك من أن تكون تاجرا. طيب، فأرشده إلى طلب العلم ومجالسة العلماء، فوقع قوله في نفسه، يعني وقع قول الشعبي هذا في نفس أبي حنيفة، واتجه إلى العلم، يعني ذهب لطلب العلم ولازم شيخه، وهذا شيخه الأول حماد بن أبي سليمان، نعم، نعم، هذا هو شيخه الأول، شيخ لأبي حنيفة في طلبه العلم. طيب، وأشهر شيوخه، نعم، كان عصر الإمام أبي حنيفة رحمه الله حافلا بأجلة العلماء من التابعين وغيرهم، وقد أخذ رحمه الله عن كثير منهم، ومن أشهر من أخذ منهم عطاء بن أبي رباح، نعم، هذا من التابعين. أخذ أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح، وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال هو، نعم. إذن من أكبر شيخ أبي حنيفة هو عطاء بن أبي رباح. والشعبي وعمرو بن دينار ونافع مولى ابن عمر وقتادة بن دعامة وابن شهاب الزهري ومحمد بن المنكدر وهشام بن عروة، نعم، هؤلاء من ماذا من التابعين الذي أخذ منهم أبو حنيفة. وأستاذه الكبير الذي عليه تفقه، نعم، هذا أستاذه الكبير. أما عطاء بن أبي رباح فهو أكبر شيخ، لكن أستاذ الكبير هذا هو الذي تفقه عليه أبو حنيفة، وتخرج منه حماد بن أبي سليمان، فهو أعظم مشايخه أثرا عليه، فهو أعظم مشايخه أثرا عليه، حيث لازم الإمام حلقته 18 سنة. يعني الإمام أبو حنيفة يلازم شيخه حماد بن أبي سليمان هذا مدة هذا 18 سنة، 18 tahun dia belajar, ya. Thumma warasaha ba'dahu, ya. Setelah itu beliau yang mewarisi halakahnya siapa? Hamad bin Abi Sulaiman. Taib. Ashhar talamidhihi, nah, ashhar talamidhihi min ashhar talamidhi Abi Hanifah rahimahullah al-Qadhi Abu Yusuf. Nah, al-Qadhi Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, هذا هو Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, وكذلك زفر ibn Hudzail al-Anbari at-Tamimi wa Muhammad bin Hasan al-Syaibani wal Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i, wa kadzalika Abdullah bin Mubarak wa kadzalika Waqi' bin Jarrah, nah, wa ghairuhum katsir. Haula min ashhari talamid Abi Hanifah. Nah, wa min ashhari haula huwa Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Nah, Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Bidzalika dzakara daiman al-ulama anna li Abi Hanifah sahiban. Nah,
مثلا تقرأ في كتب الفقه قال أبو حنيفة وذهب صاحبه أو خالفه صاحبه هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. طيب ومصنفاته رغم غزارة علم الإمام أبي حنيفة رحمه الله وإمامته وجلالته وتميزه في فقه الشريعة إلا أنه لم يكن من المعتنين بالتصنيف والتدوين. إذن أبو حنيفة له علم كثير في الشريعة لكن هو لم يعتني بالتصنيف والتدوين لم يكتب كتاب وذلك راجع إلى تصدره للفتية هو مشغول بالفتوى إذا سأله أحد يفتي وانشغاله وإقباله على التدريس والتعليم هذا هو وظيفة أبي حنيفة يدرس ويعلم إلا أنه مع ذلك كانت له بعض المصنفات القصيرة له كتاب لكن كتاب قصير يعني ليس كتاب كبير ومنها الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هذا كتاب في العقيدة وكذلك كتاب العالم والمتعلم العالم في المتعلم يعني هذا في آداب آداب العلم. مهنته مهنة ما معنى مهنة شباب؟ تعرفون ما معنى مهنة؟ ما معنى مهنة؟ beasiswa Ustaz. ماذا؟ beasiswa beasiswa ليس منها ada taksud minha cobaan hidup. Iya, cobaan hidup. Ibtila. Nah. Baik. Kama hiya sunnatullah ta'ala al-jariyah fi ibtila'i awliya'ihi minal anbiya'i was salihin rif'atan lidarajatihim wa ziyadatan fi hasanatihim ibtuliya al-imamu Abu Hanifah rahimahullah wa kana bala'uhu wa mihnatuhu fi ijbarihi ala wilayati al-qadha. Nah, hadha huwa ijbarihi ala wilayati al-qadha. Nah. Hadha huwa. Wa kana ibtila'uhu wa mihnatu wa kana bala'uhu wa mihnatu fi ijbarihi ala wilayati al-qadha. Nah. Baik. Wa huwa yamtani'u anha, yani Abu Hanifah la yurid, huwa yamtani. Wa la yurid yang yamtani. Tawarru'an, yani hada min sifati wara'. Nah, wara' li Abi Hanifah. Wa talaban lis-salamati fi dinihi. Nah, li'annahum rubbama yara anna man kana mutasaddiran lil qadha, an yakuna qadiyan, an yakuna hakiman, yani yukhsha as-salama fi dinihi. Yukhsha as-salama fi dinihi. Nah, hatta qala fihi Ibnu al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ma ra'aitu ahadan arwa'a min Abi Hanifah. Ini sifatul wara'. Nah. Wa qad jurriba bis-siyati wal amwal. Jurriba bis-siyati wal amwal. Ma mana hadha? Sebab wa qad jurriba bis-siyati wal amwal. Cobaan beliau memilih antara dua. Ya. Memilih antara dua. Asyat, cambukan. Yang kedua, al-amwal, harta. Jadi pilih. Mau yang mana? Mau dicambuk atau mau harta? Nah, ini berkaitan dengan tawaran menjadi hakim ya.
Ya tentunya gajinya banyak kalau dari segi gaji. Tapi yang dia pikirkan adalah keselamatan agamanya. Ya, mungkin beliau pikir bahwa ketika menjadi seorang hakim itu ya kalau tidak adil ya bahaya. Karena memutuskan perkara. Ya. Nah, wa qad jarat lahu hadhihi al-mihna marrataini. Nah, al-ula ahdu ad-daulah al-Umayyah. Nah, al-ula al-ahdu ad-daulah al-Umayyah. Wal ukhra fi ahdi ad-daulah al-Abbasiyah. Idzan fi daulatain, fi daulah al-Umayyah wa fi daulati al-Abbasiyah. Yani kilta hadhihi hatani ad-daulatan. Nah, talaba li Abi Hanifah an yakuna qadiyan. Nah. طيب أما التي في الدولة الأموية فقد كان ذلك في أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. وكان يزيد بن عمرو بن هبيرة الفزاري amiluhu alal Irak. Ini adalah seorang gubernur ya yang ada di Irak, gubernurnya khalifah. Ini Yazid bin Amr bin Hubair al-Fazari, amiluhu ya, salah seorang pekerjanya atau gubernurnya si siapa? Marwan. Nah, gubernur di Irak. Qad talaba Abu Hanifah rahimahullah li qada'il Kufah, untuk menjadi seorang qadhi di Kufah. Famtana'a Abu Hanifah wala yurid. Fadarabahu mi'ata sautin wa asyrata aswab. Nah, hadal adad. Ya, jadi Abu Hanifah akhirnya dicambuk, dihukum ya, karena menolak untuk menjadi seorang qadhi. Akhirnya dicambuk, dihukum sebanyak 110 kali cambukan. Fi kulli yaumin asyara aswab. Setiap hari. Ya, setiap hari berapa? 10 cambukan. Idzan kam adat ayyam syabab? Nah, mi'a wa asyara. Li kulli yaumin asyara. Idzan kam yaum? 11. Kam yaum? Nah, 11 yauman. طيب ماذا فعل أبو حنيفة وهو على امتنائه؟ نعم لا يريد. فلما رأى ذلك خل سبيله. يعني لأن أبو حنيفة لا يريد يمتنئ حتى لو ضرب أكثر من هذا ولا يريد خلاص خل سبيله يعني تركه هكذا. هذا في عهد الدولة الأموية. طيب الآن أما التي في عهد الدولة العباسية. نعم. فقد كان ذلك في خلافة أبي جعفر المنصور حيث طلبه للقضاء. نعم نفس الشيء. طلبه للقضاء فأبى أبو حنيفة كما هي عادته قبل ذلك فحلف المنصور لا يفعلن. Nah, fahalafal Mansur la yaf'alan. Yani Mansur halaf. Nah, wallahi hakadha. Wallahi la af'alanna. Yani la af'alan yani an aja'alaka madza? Qadiyan. Baik, madza qala Abu Hanifah? Fahalafa Abu Hanifah alla yaf'al. Syuf. Hatta Abu Hanifah hunaka yahlif wa huwa yahlif kadzalika. Qala wallahi la urid. Hunaka qala wallahi la af'alan huwa qala la wallahi la urid. Kilahuma yahlif. Faqila lahu ala tara amiral mu'minin yahlif. Wahai Abu Hanifah, antum tidak lihat ini Amirul Mukminin sudah sampai bersumpah seperti ini. Maka qala Abu Hanifah Amirul Mukminin ala kafarati aimanihi aqdar. Ya, Amirul Mukminin membayar kafaratnya, kafarat bersumpah
Ya, kan namanya bersumpah itu, kalau sudah bersumpah seperti itu dan tidak melakukannya, maka akan apa? Membayar kafarat. Nah, maka jawabannya Abu Hanifah, ya Amirul Mukminin, kalau dia bersumpah dan tidak mampu melakukan sumpahnya, ya dia lebih mampu untuk membayar kafaratnya. Ya. Artinya ya saya tidak akan mengalah. Saya tidak akan mengalah. Ya Amirul Mukminin yang akan membayar kafarat sumpahnya, dia tidak bisa menjalankan. Adapun saya tidak mau. Nah, wa aba an yaliya al-qadha, dan tidak mau, ya, tidak mau menjadi seorang qadhi. Fa amara bihil mansur ila sijin. Nah, amara bihil mansur ila as-sijin. Taib wafatuhu tufiya rahimahullah, sujina bi tufiya rahimahullah sijina Baghdadin, yani fi sijini Baghdad sanata mi'a wa khamsin. Nah, mi'a wa khamsina lil hijrah. Walahu sab'una sanah, hada umruhu. Nah, jannahu ulida fi 80. Wa sulli alaihi sitta marratin. Nah, sulli alaihi sitta marrat, yani sitta marrat jama'at. Ya'ti jama'atil ula wa zahma la yujad farag fasallu thumma ya'ti jama'atun ukhra. Thumma ya'ti jama'atun ukhra, yani sitta marrat. Min syiddati az-ziham wa dufina fi maqabiri al-khayzuran. Nah, al-khayzuran. Nah, fi Baghdad. Baik. Hada ma yata'allaq bi Abi Hanifah. Nah. Baik, syabab, nandur al-mulakhas. Nah, ra'aitum? نعم أستاذ. Nah. Baik, qulna anna ismuhu wa nasabuhu An-Nu'man bin Thabit. Nah, ukhtilifa fi nasabihi, qila asluhu Farisi wa qila asluhu Arabi. An-Nu'man bin Thabit ibn Zuta. Zuta hada hunaka man qala annahu Farisi wa hunaka man qala annahu Arabi. Baik, tarikh huwa wulida fi 80 wa tufiya fi 150. Ra'a Anas bin Malik. Huna qala ra'a Anas bin Malik. طيب نأخذ كيف إبادة والتقوى وكذلك العلم والذكاء لأبي حنيفة، لأن العلماء أيها الإخوة لا يخرج عن هذه الصفة. نعم، من قبل الإبادة والتقوى وكذلك العلم والذكاء. Jadi dua faktor ini terkumpul dalam seorang ulama. Jadi ada ibadah dan takwanya bagaimana, kemudian keilmuan dan kecerdasannya bagaimana. Taib. Nandur kaifa ibadatuh. Abu Hanifah ibadatuhu ruya min wajhain, yani ruya min tariqain. Anna Abu Hanifah qara al-Quran kullahu fi raka'ah. Syuf. Khatam al-Quran yusalli wa khatam al-Quran fi raka'atin wahidah. Fi raka'atin wahidah. Hal tatasawwaruna hada ya ikhwah? Hal yumkin hada? نعم. هذا أمر ليس بمستحيل أيها الإخوة، هذا ممكن. يوجد في اليوتيوب ماذا؟ أحد طلاب في المدينة، يعني هو كذلك معنا في كلية الحديث، لكنه أعلى مني مستوى تقريبا، يعني 3 سنة أو 3 سنوات أو 4 سنوات. نعم، في كلية الحديث في المدينة، وهو إمام في مسجد في الجامعة، في جامعة الإسلامية.
huwa imam fil masjid. Huwa lahu tasjil fil YouTube. Qara al-Quran kullahu fi 7 saat. Fi 7 saat takriban hakadha. Jadi 7 jam ya. Beliau menghatamkan Quran itu 7 jam bacaan. Ya, tentunya dengan bacaan yang cepat ya. Dan hadza laysa bi mustahil. Ya, menghatamkan Quran ya bisa itu dalam waktu 7 jam. Dan Abu Hanifah ya bisa melakukan. Hadza ibadatu. Wa hadza ruwiya min wajhain, laysa min wajhin wahid. Jadi ada 2 jalur ya meriwayatkan hal seperti mengatakan bahwa Abu Hanifah melakukan seperti itu. Taib. Qala Abu Asim An-Nabil kana Abu Hanifah yusamma al-watad. Ini julukan beliau, al-watad. Limadza yusamma al-watad? Likathrati salatihi. Hadza ibadatu Abi Hanifah. Katsirus shalah, yusalli daiman. Hatta yusamma al-watad. Taib. Qala rajulun li Abi Hanifah ittaqillah. Ittaqillah. Taib ayol ikhwah. Idza qala laka ahad wa anta la ta'rifu man huwa laysa min tullabil ilm yani adi wa qala laka ya fulan ittaqillah. Kaifa tash'ur ya syabab? Madza sataqulu lahu indama qala laka ittaqillah? Ya ustaz ittaqillah. Madza sataqulu lahu? Syabab. Man ladaihi al-ijabah? Madza sataqulu liman? Man anta? Ana nagodban ustaz. Man anta? Man anta? Atau ama tarani ana ustaz? Ama tarani ana taribul ilm? Anta ittaqillah. Alaysa kadhalik? Bala ustaz. Anta la ta'rifuhu. Thumma ya'ti qala ya ustaz ittaqillah. Eish hada? Man anta? Anta ittaqillah. Ama ta'rifuni? Ana ustaz. Sah? Nah, fa hadha alladhi hasal li Abi Hanifah. Qala rajulun mubham la na'rifu. Rajulun li Abi Hanifah ittaqillah. Fa madza sara li Abi Hanifah? Fantafad wasfarra wa atraq. Beliau sampai terkejut, menguning mukanya. Ya. Wasfarra. Apa tandanya orang kalau menguning ya sekalian? Mukanya menguning. Kan ada memerah, menguning. Ya. Kenapa kalau kuning biasanya? Tanda apa itu? Pucat. Nah, pucat. Watraqa, kaget. Nah. Madza qala Abu Hanifah lahu? Jazakallahu khairan. Syuf. Jazakallahu khairan. Ma ahwajan nasu kulla waqtin ila man yaqula lahum misla hadha. Ma ahwajun nas kulla waqtin ila man yaqula lahum misla hadha. Yani ana daiman uridu an tudzakkirani hakadha. Dzakirni daiman. Nah. Syuf. Ma ra'aytum li Abi Hanifah ayyuhal ikhwah kaifa taqwa li Abi Hanifah. Baik. Hadza Abu Hanifah alladhi katsirun min talabatil ilm yaqul annahu yani la ya'rifu al-hadits wa la ya'rifu kadza wa kadza yani yaqulu bir-ra'yi wa yani laysa lahu dalil wa hakadha. Hadha huwa Abu Hanifah ya ikhwah. Hadhihi ibadatu wa taqwa.
fa aina ibadatuna wa aina taqwana. Qarin bi Abi Hanifah. Indama taqulu li Abi Hanifah qala qawlan bila dalil fa hal naqulu nahnu annana ma'ana dalil wa huwa Abu Hanifah laysa ma'ahu dalil. Hadha yani minal mudhikat, minal jununat, ya. Nah, an naqula li haula'il al-a'lam li haula'il ulama annahum yaqulu qawlan bila dalilin atau yaqulu qawlan bil hawa. Nah, wa hadhi ibadatuhum wa hadha taqwahum. Baik, aina ibadatuna wa taqwana ya ikhwan. Thumma nadda'i annana a'raf minhu bi ad-dalil. Baik. Wa kaifa al-ilmu wa dzaka li Abi Hanifah? Kaifa ilmuhu wa dzaka'uhu? Qila li Malik. Man Malik huna? Al-Imam Malik. Hal ra'aita Aba Hanifah? Hal ra'aita Aba Hanifah? Qala na'am. Qala na'am. Yani Imam Malik wa Abu Hanifah. Qala na'am. Ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi as-sariyati an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjati. Nah, ma maksud hadha ayyuhal ikhwan? Ra'aitu rajulan law kallamaka law qala laka hadha ar-rajul, yani Abu Hanifah, fi hadhihi as-sariyah. Ma mana sariyah, syabab? Ma mana sariyah? Ma mana sariyah? As-sariyah al-jidar. As-sariyah ay al-jidar. Yani law qala hadha ar-rajul hadha al-jidar astati an aj'alaha dhahaban. Mana dhahab? Emas. Nah, jadi kalau kata Imam Malik, saya telah melihat seorang sosok seorang ulama yang kalau dia berkata tentang sesuatu, ya, misalnya mengatakan bahwa tembok ini saya akan jadikan emas, ya, maka dia akan benar-benar membuktikannya. Atau kalau Imam Malik laqama bi hujjati, ya, dia akan benar-benar membuktikannya dengan hujjah-hujjah. Nah, dia akan membuktikan bahwa dinding ini, ya, saya akan menjadikannya emas. Artinya dia tidak berkata atau berpendapat, berstatement dengan seenaknya. Pasti ada dasarnya dan dia bisa buktikan. Hakadha Abu Hanifah ya ikhwan. Hakadha Abu Hanifah wa ulama Hanafiyah umuman. Lahum hujjah wa lahum dalil. Indama taqra qawlan li Abi Hanifah aw li ulama al-Hanafiyah, la tadhun anna laysa lahum dalil. Lahum dalil. Nah, la tatasarra an taqul la laysa lahum dalilu fi hadha. Nah, ikhtalafa al-ulama ila qawlain. Dhahaba Syafi'iyya aw jumhur ila qawli kadha wa hadha daliluhum. Wa dhahaba al-Hanafiyya ila kadha wa kadha. Wa laysa lahum dalil. Ma hadha? Man qala laysa lahum dalil? Lahum dalil lakinnaka anta lam ta'rifu. Lakinnaka anta lam ta'rif. Ittahim aqlaka ayyuhal ikhwan. Ittahim aqlakum. Ittahim annakum lam tattali'u. Kam ittila'una ayyuhal ikhwan. Kam ilmuna. Nah, thumma nattahim al-ulama an yakula qawlan bila dalil, bila ilm. Alaysa hadha min al-kaba'ir? An yakula syakhs anillah wa an rasulihi qawlan bila ilm. Hadha min akbaril kabair ayyuhal ikhwah. La yatasawwar asy-syakhs al-muslim an yakula qawlan 'ala Allahi wa 'ala rasuli bila ilm. Hadha muslim adi. Fama balukum bi al-ulama. Fama balukum
bi Abi Hanifah. Nah, fahimtum syabab? Nasab. Taib. Qala Ibn al-Mubarak, Abu Hanifah afqahun nasi. Afqahun nasi. Yakfikum ayyuhal ikhwa an yaqula hadzal qaul man Abdullah ibn al-Mubarak. Man Abdullah ibn al-Mubarak ayyuhal ikhwa. Idza qara'ta siratahu tata'ajjab. Abdullah bin Mubarak. Nah. Lau tabahathuna qissata Abi atau tarjamah li Abdullah bin Mubarak. Uktub fil YouTube Abdullah bin Mubarak wa istami'u ila hayatihi wa na'am wa tarjamatihi wa ma ila dhalik. Nah, tatajabuna man huwa Ibnu Mubarak. Thumma Ibnu Mubarak qala hadzal qaul an Abi Hanifah. Abu Hanifah syekhu Ibnu Mubarak. Qala Abu Hanifah afqahun nas. Wa qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i al-ikhwa huwa wulida fi sana wafati Abi Hanifah. Wa tufi Abu Hanifah fi 150. Wa al-Imam Syafi'i wulida fi hadhihi sana. Wulida fi 150 kadzalik. Lakin al-Imam Syafi'i tafaqqaha lada tilmid Abi Hanifah wa huwa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Saufa naqra min sirati insyaallah. Annahu iltaqa bi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani fi al-Baghdad. Lamma du'iya ila hunak. Al-Imam Syafi'i. Tapi Al-Imam Syafi'i qala an-nasu fil fiqhi ayalun ala Abi Hanifah. Jadi semua orang yang belajar fikih itu adalah ayal. Ayal, mana ayal syabab? Mana ayal? Ta'rifuna ailah? Mana ailah? Nah, keluarga. Jadi semua orang yang belajar fikih itu keluarganya Abu Hanifah. Artinya, ya kalau bahasa kita, dialah senior kita. Abu Hanifah itu. Jadi semua orang yang belajar fikih itu pasti ada jasanya Abu Hanifah di situ. Ayalun ala Abi Hanifah. Nah, taib ayyuhal ikhwah, hadhihi hiya tarjamatu li Abi Hanifah rahimahullahu taala. Ma adri hal yakfi al-waqt an na'khudh madhhab li Abi Hanifah. طيب نقرأ شيئا من مذهبه. نعم. الآن أيها الإخوة المعلم الثاني أطوار المذهب ومراحله التاريخية. Jadi fase-fase daripada mazhab Abi Hanifah dan marhalanya, ya, tingkatannya. Baik. Yumkinu taqsim al-atwar wal marahil allati marra biha al-madhhab al-Hanafi mundu nash'atihi wa hatta yaumina ila 3 marahil. Ya, jadi kita bisa membagi, ya. Kita bagi fase daripada Abu Hanifah ini menjadi tiga fase. Al-marhalatul ula ta'sisul madhhab wa nash'atihi. Ya, jadi mazhab ini bagaimana dibangun, ya, bagaimana munculnya dan bagaimana perkembangannya, bagaimana pertumbuhannya. Nah, hadhil marhalah tabda min ahdi al-Imam Abi Hanifah hatta wafatil Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i. Ya, jadi sejak zamannya Abu Hanifah, ya, sampai, ya, sejak beliau belajar, ya, sejak beliau belajar ini, makanya di sini tahun 120. Jadi Abu Hanifah itu belajarnya itu sekitar 30 tahun, ya, sekitar 30 tahun. Karena di sini 120, karena memang awalnya beliau itu hanya pedagang, yang mulai belajar di sini, ya kan beliau meninggal 150, berarti sekitar 30 tahun, ya.
Dan Abu Hanifah itu ya, marhala pertamanya sejak zamannya Abu Hanifah sampai kapan? Hatta wafati Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i. Ada min ahli talamidihi Abi Hanifah min ahli talamidihi al-akhir wafatan. Nah, makanya ini adalah murid terakhir Abu Hanifah yang meninggal dunia. Akhirnya makanya dia dipasang di sini ya, bukan murid-murid yang lainnya karena murid yang lainnya lebih dahulu meninggal dunia dan ini yang paling terakhir ya Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Makanya ini jadikan batas ya marhala ini. Taib ahadu kibari talamidatihi wa yu'na bidzalikal marhala marhalatu ta'sisil madhhab wa qiyamihi wa wad'u usulihi irsa'a qawaidihi. Jadi ini yang menjadi konsentrasi di marhala ini ya. Jadi mazhab itu dibangun, kemudian usulnya diletakkan, kemudian ya dipasang kawaid-kawaidnya, wallati ala asasiha yatimmu istinbat al-ahkam. Karena itulah semua yang menjadi apa? Asas ya. Dasar daripada menarik kesimpulan hukum. Wa takhrijil furu' ya. Begitu juga dalam hal takhrij al-furu' ya, permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalilnya ya secara jelas dan tegas itu dilakukan dengan cara takhrij ya. Waqad tamma dzalika ala yadi al-imam nafsihi ya, dan itu dilakukan oleh Imam Abu Hanifah sendiri. Bi irsyadim minhu ya, dan dengan petunjuk dari beliau ma'a musyarakati kibari talamidati, dan ya diikut sertakan siapa? Para murid-murid seniornya ya, murid-murid seniornya. Dan ini keunikan mazhab Abu Hanifah ya. Ada min mizati madhabi Abi Hanifah annahu laisa mujarrad ijtihad li Abi Hanifah fahasib. Ya. Jadi bukan bukan murni ijtihadnya Abu Hanifah sendiri, tapi dia adalah ijtihad secara berjamaah, bersama-sama. Ya, ijtihad berjamaah bersama-sama ya, Abu Hanifah dan murid-murid senior. Mereka melakukan musyawarah. Ya. Haitsu kana li Abi Hanifah rahimahullah tariqatun faridatun fit tadris. Ya, dia punya cara khusus dalam mengajar. Taqumu 'alal muhawarati wal munadharati fil masailil fiqhiyah. Ya, jadi caranya beliau adalah hiwar ya. Jadi semacam diskusi ya, munadharah, ada sesuatu yang diperdebatkan ya, ada debat di dalam kelasnya itu ya, fil masailil fiqhiyah atta istaqarrar ra'yu 'ala hukmin ya, sampai suatu permasalahan itu benar-benar disepakati ya, sampai pada kesimpulan tertentu, hukum tertentu. Wahina idzin ya'muru ba'dha talamidhihi bi tadwinihi. Ya, setelah itu ya, setelah ada kesimpulan barulah ditulis oleh salah seorang dari murid-muridnya. Dan yang menulis ya, yang menulis itu dari murid-muridnya itu yang paling perhatian terhadap tulisan adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya, yang tempatnya Imam Syafi'i belajar, murid daripada Abu Hanifah. Baik. Walaqad qama haula'il ashab khasatan as-sahibain. Ya, jadi dari dari rekan-rekan Abu Hanifah, murid-murid Abu Hanifah, ya secara khusus ada dua rekannya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini yang saya sebutkan tadi. Ba'da wafati syekhihim, ya setelah meninggalnya Abu Hanifah, bi juhudin kabiratin fi tatwiril madhab wa tanqihi. Jadi ada usaha daripada dua orang ini, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, mereka lah yang kemudian mengembangkan mazhab dan benar-benar tangkih, membersihkannya. Wa qamu bi tanqihi tilkal ara' allati tamaduha ala ahli syekhihim. Ya, jadi mereka melakukan proses ya, mana penyaringan ya, mana pendapat-pendapat yang benar-benar resmi ya.
wa wa a'adu an-nazar fiha, ya mereka kemudian merevisi kembali, melihat kembali, merevisi wa raja'uha fi dhawi mastajadda ladaihim min adillah, ya. Mereka menjadikan sandaran adalah kalau mereka mendapatkan dalil-dalil yang baru. Wa ma hasala min tagayyurin fi hayatin nasi wa musyakalatihim. Ya, jadi menjadi pertimbangan mereka juga ketika merevisi mazhabnya Abu Hanifah, ya mereka melihat ya bagaimana kehidupan masyarakat, ya, kehidupan ada perubahan-perubahan, ya. Nah, maka itu kadang mempengaruhi ijtihad seseorang. Ya, begitu juga dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan ada mazhab di Baghdad, ada mazhab di Mesir. Ketika setelah beliau pindah ke Mesir kan banyak ijtihad beliau yang berubah karena ya masyarakat yang beliau hadapi itu berbeda dengan di Baghdad. Walidha wajadna Aba Yusuf wa Muhammadan qad taraja'a an katsirin min al-ara'i allati tamadaha imamuhum lamma tala'a ala ma inda ahli al-Hijaz. Ya, oleh sebab itu ya kita dapati Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani itu banyak rujuk dari pendapat-pendapat guru mereka yaitu Abu Hanifah. Ya, an katsir min al-ara' allati tamadaha imamuhum, dari pendapat-pendapat yang dijadikan sandaran oleh imamnya, oleh Abu Hanifah. Apa sebabnya sampai Abu Yusuf dan Muhammad ini ada pendapat-pendapat mereka yang berubah? Ya, lima tala'a, ya sebagaimana yang mereka dapati alama inda ahlil Hijaz. Ya, karena mereka banyak juga belajar dari Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz ini kan antum sudah tahu ya. Mereka ini kan adalah pusat Ahlul Hadis, ya. Sedangkan Abu Hanifah ini dan rekan-rekannya kan ini kebanyakan dari Ahlu Ar-Ra'i di Irak. Ya, karena murid-muridnya ini ya ada Muhammad bin Hasan Syaibani, kemudian Abu Yusuf ini banyak belajar dari orang-orang Ahlu Hijaz, ya akhirnya setelah mendapatkan dalil-dalil mereka, ya mereka akhirnya berubah dalam hal ijtihad. Dan antum tahu ikhwan sekalian, tidak selamanya yang resmi dalam mazhab Abu Hanifah itu adalah pendapat Abu Hanifah sendiri, tidak. Bisa saja yang resmi dalam pendapat Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani. Bisa saja, tidak selamanya. Ya. Nah, makanya yang menentukan mana pendapat yang resmi antara Abu Hanifah dengan kedua muridnya ini yaitu pekerjaan ulama Hanafiyah lagi. Ya, ulama Hanafiyah yang meneruskan dan menentukan mana yang resmi dijadikan sebagai mazhab. Nah, di sini ayo ikhwah, antum harus tahu ya, bahwa namanya mazhab itu tidak semata-mata pendapatnya imam mazhab. Bedakan antara pendapatnya imam mazhab dengan mazhab itu sendiri. Ya. Jadi pendapat qaulul imam dengan mazhab itu mazhab secara umum adalah turunan daripada qaulu imam. Tapi kadang mazhab itu berbeda dengan qaul imam. Ada beberapa faktor. Di antara faktornya adalah memang imam punya beberapa pendapat. Akhirnya dari beberapa pendapat itu dipilih pendapat yang lebih mendekati. Ya, jadi dalam satu mazhab itu ada harakatut tarjih juga di dalamnya. Ya, jadi jangan dikotomikan antara mazhab dengan tarjih. Ada namanya fikih mazhab, ada namanya fikih tarjih. Tidak. Fikih mazhab dan fikih tarjih itu sama sebetulnya. Di dalam mazhab itu ada harakatut tarjih. Jangan kira bahwa mazhab itu adalah taklid turun-temurun. Tidak. Dalam mazhab itu juga ada tarjih. Ya, Imam Abu Hanifah misalnya punya 2 pendapat, punya 3 pendapat. Imam Malik juga seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad apalagi. Lebih banyak lagi pendapatnya. Nah, bagaimana menyimpulkan pendapat-pendapatnya itu? Nah, itulah ulama mazhab yang merajihkan. Ini ya, merajihkan pendapat pertama, pendapat kedua. Ya. Jadi seperti itu mazhab ikhwas sekalian. Jadi ada buku bagus sekali itu, ya, La ta'arudha baina al-madhhab wa qaul ar-rajih. Ya. Nah, jadi jangan katakan itu kan fikih mazhab. Ya, saya mengikuti fikih rajih. Memangnya fikih mazhab itu bukan fikih rajih, itu fikih rajih juga. Cuma rajih menurut siapa? Menurut rajih menurut antum. Antum yang belum sampai pada derajat mujtahid. Mana kira-kira lebih bagus? Tarjihnya mazhab
mulai daripada imam mazhab sampai ulama mazhab, ratusan ulama mazhab, ribuan bahkan ratusan ribu yang mereka sudah sampai pada derajat mujtahid. Ya, dibandingkan dengan tarjih, ya, tarjih 1 orang, 2 orang dan seterusnya. Nah, itu jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara fikih mazhab dengan fikih tarjih, sama. Ya, yang bedanya adalah siapa yang mentarjih itu. Antum lebih suka pada tarjihnya 1 orang, 2 orang yang ya untung kalau dia sudah sampai pada derajat mujtahid, atau tarjihnya mazhab, ya, 1 mazhab yang utuh. Fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali, ya. Apa yang diputuskan oleh ulama Hanafiyah, itulah yang rajih menurut mereka. Begitu juga dengan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi rajih itu sekalian adalah relatif, ya, relatif. Tidak ada juga namanya mazhab rajih yang berdiri sendiri terkumpul perkataan rajih di situ, tidak ada. Ya, rajih itu relatif, nisbi, ya, nisbi. Ya, sebagaimana makanan, antum suka panada, saya suka jalangkote, orang lain suka bakwan misalnya. Itu dari jenis kesukaan makanan saja kita kadang berbeda. Ya. Mana yang rajih kira-kira? Dari panada, bakwan, dan jalangkote tadi. Antum bisa merojihkan kira-kira? Mana yang rajih? Jalangkote. Nah, Ahmad Afif mengatakan jalangkote. Yang lain? Bakwan. Sekarang ada 2 tarjih. Ada mengatakan jalangkote, ada yang mengatakan bakwan. Nah, dari 2 pendapat ini yang sama-sama mengatakan rajih, mana yang lebih rajih lagi? Nah, akhirnya ikhwas sekalian, ya tidak jelas, tarjih itu tidak jelas, ya. Bahkan tadi ketika menyebutkan makanan, mungkin indikator tarjihnya itu hanya apa? Hanya kesukaan masing-masing. Nah, jangan sampai dalam masalah agama seperti ini kita merojihkan hanya masalah kesukaan saja. Karena saya suka syekh ini, karena saya suka pendapat ini, akhirnya saya rojihkan pendapat itu. Itu bukan tarjih namanya. Ada ittiba'ul hawa. Hal tatakallamuna bi dinillahi bil hawa? Ada laysa ta'am. Nah, tarjih ayyuhal ikhwah, hada min wadhifati al-mujtahid. Nah, idza tawaffara lalaika syurut al-ijtihad, ijtahid wala tuqallid. Lakin idza lam yatawaffar ladaika syurut al-ijtihad fa anta muqallid fa wadhifatuka at-taqlid wa laysa al-ijtihad. Fa kun muqallidan wala takun kun muqallidan thumma qallid wala takun muqallidan wa tajtahid. Ya, jangan menjadi seorang muqallid yang bergaya mujtahid. Itu tidak boleh. Baik, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah, naktafi bihadzal qadar. Nuwasil insyaallah al-marhala ats-tsaniyah at-tawassu' wan-numu wal-intishar li madhhabi Abi Hanifah insyaallah fi darsina al-qadim. Baik. طيب أنا أوقف التسجيل أولا ثم نأخذ الأسماء.